ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରେ ଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। Somalingan ayeran bunyan konanangan gaklam tebe ambil ar paragi ayernom alen kodok lemasan gaganan sabda lagi sabile gaganen lisale alen ayat naba ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରେ ଯିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। Garai dongbil sabinben gagalen lisale alen gorjang lemlen airba. सुनिबाद करी तुमरा हे ईश्वर चिरचिता मने सर्वांत करणे चिरचिता मने सर्वांत करणे महिमा तुमरा धन्यवाद करी तुमरा हे ईश्वर स्तुतिवाद करी तुमरा हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। জীবন অসার সংসারে পথ দেখাইল তুমি অন্ধকারে হরি দিয় প্রভু তুম আশিষরে বিতি যাও দিন তুমরি সেবারে ମୋ ଜୀବନ ଅସାର ସଂସାରେ ପଥ ଦେଖାଇଲ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରେ ଭରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଶିଷରେ ବିତି ଯାଉ ଦିନ ତୁମରି ସେବାରେ ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ জীবন তুমি ধন্যবাদ করি তুমরা হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর হে ঈশ্বর। আর মোবাইল আলো মোবাইল চালু করো। ସୁର ପଳେଇବା ମିଶିକି ହେଲା ନା ଲେଟ୍ ହବ ତମର ଖାଇଲା ପରେ ଯିବା ନା। ନା କିଛି ନାହିଁ ସରିଲା ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସବୁ ଯାକ ଅଛି। हाँ हाँ ଛାଡ଼ ବୋଲତେ देखिए नहीं क्या क्या ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ସେୟାର ଆମର କେସିବି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଭଲ ସବାଲ ट्रेनिंग दिया होची एक फटटा भी नहीं था ତୋର ମୋର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ବୋଧେ କୁହନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ହେଲା ନା ମୁଁ ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି।
नमस्कार मुझे ग्रामतरंग गुरुपुर ट्रेनिंग सेंटर आसी एथरे कौन कराऊँ कि राज्य सरकार तरफ गोटे ट्रेनिंग सेंटर खोलाई गुरुपुर ठारे जो कि गरीब पिला ट्रेनिंग देकी चाकरी दिखाई ट्रेनिंग दुईटा ट्रेड दिखाई जोटा कि आमर सिलाई ट्रेनिंग आ सहित कंप्यूटर ट्रेनिंग आ गोटे फिटर फैब्रिकेशन ट्रेनिंग एंड होल्डिंग ट्रेनिंग सहित कंप्यूटर 2 मास शिखा जाऊँगी 2 मास पर पिला चाकरी दिखाई चाकरी दरमा आम 12,500 ରୁ 15,000 टଙ୍କା मिलूँ एवं निजुक्ति स्थान हूँ बांग्लोर चेन्नई और हैदराबाद गुरुपुर ठारे ट्रेनिंग दि जाऊँगी। धन्यवाद।